नवम स्कंद सप्तम अध्याय श्री शुक उवाच एवे ओ परीक्षित शुण कहिबा अम्बरीश गुण पितामाता सेवा कला से फले सुपुत्र लभिला नामता जुवनाश देई पालई सप्तदीपामयी हारित तार कुमर एमान धातांक वंशर नगेन्द्र वाक्य नाग बले गंधर्वे ताकु माइले से नागे आसी रात्र काले पुरुष कुश्चकु घेनी गले सकल भातृगण थाई नर्मदा कन्या ताकू देई पातालपुरे घेनी गले गंधर्व बल जुझाइले से पुणी विष्णु तेज बला गंधर्व बल विनाशिला मिली सकल नाग बले संतोषे वर ताकू देले जे प्राणी शय नर काले नर्मदा नाम तीनि बेले रात्र दिवस संध्या स्मरे सर्प विघातु से निस्तरे एवे हो पुरुष वंशे कहिबा शुण तु हरसे सर्वसंपद गुण ग्रामे होइला त्रसदेशु नामे ए त्रसदेशु पुत्र अरण्य हर्यस्वतार नंदनम तासुत अटई प्रारुण पुत्र तिबंधनम तार तनय सत्यव्रत त्रिशंकु नामे से विदित त्रिशंकु गुरु आज्ञा ज्ञानी लभिले से चांडाल योनि वशिष्ठ साप महाघर कौशिक तेजे हेला पारम शरीर ज्ञानी स्वर्गे गला उभये आकाशे बसिला जगते रहिला ताजस अद्यपि रात्रे हुए दृश्यम देवे ताहाकु कोप कले भूमि रे पड़तु बोइले तक्षणे अधमुख होई पड़न्ते कौशिक नाई स्थमन कले वेद मंत्रे पुणी बसिला निज जंत्रे ताहार सुत हरिश्चंद्र शपथ दीपे से नरेन्द्र तार निमंते युद्ध कले पक्षीक प्राय वाक्य देले से पुण पुत्रक होई नारद मुनि कुअणाई संतति अर्थे प्रश्न कला विकले त्रिशंकुर बला नारद तार प्रिय भावे कहिले प्रिय आत्मलाभे तु जाई वरुण चरण विश्वासे पशजा शरण से तोते प्रसन्न होइले संतति लभु तु बोले हेमंते नारद वचने मिलिले वरुण भुवने वरुण चरण रे पड़ी राजने कहे कर जोड़ी हे प्रभु कर अनुग्रह मोहर हेउ जे तनय पुत्र उत्पन्न हेले मोर यज्ञ मु तार देवी शिरम तार वचने तुष्ट हेले वरुण पुत्र वर देले वरुण बरे पुत्र जात ता नाम होइला रोहित दक्षिण पुत्र जन्म राजांकु कहंती वरुणम हेनुप मोर यज्ञ कर एबे तो होइला कुमर वरुण वाक्य शुणी कर्णे विचारे हरिश्चंद्र मने ए पुत्र पवित्र शिशु जागे कि रूपे हेव पशु एहा विचारी नरपति वरुणे करी नविनति शुणी माय उपास हस्त ए पुत्र मोर पवित्र होइले 10 दिन गत तेबे जे होइब पवित्र परे आकु पशु करी चरणे पूजिबि तुम्बरी हेमंते 10 दिन शेषे वरुण मिले राजा पासे राजांकु कहंती वरुण संपूर्ण हेला 10 दिन ता शुणी बोले नोपवर निदांत पशु असंस्कार दंत नथिले यज्ञ नाही हेमंते केते दिन जाई तुंडे जन्मिला तार दांत राजांकु बोले पाश हस्त दंत होइला तो कुमर ता मांसे मोर यज्ञ कर वरुण मुखु एहा शुणी से हरिश्चंद्र मने गुणी दंत पतने पशु शुद्ध हुई शास्त्र रे प्रसिद्ध पुणी केते काल गला संपूर्ण दंत जे पड़िला पुणी वरुण राजा पासे मिलिले निज यज्ञ आसे कहंती शुण नृपवर एबे तु मोर यज्ञ कर पुत्रर दंत तो पड़िला किंपा तु यज्ञ करू हेला शुणी बोलंती नरनाथ पुणी जे न उठिले दंत यज्ञ से पशु नुहे सुधी हेमंत शास्त्रर प्रसिद्धि पुणी केतेक दिन अन्ते वरुण मिली यज्ञ अर्थे तनूप एवे यज्ञ कर दंत होइला पुनर्वारम ता शुणी बोले नृपमणि ए नुहे कुल धर्मवाणी क्षत्रिय वंशे सेहु जात जावत नुहि समर्थम तावत मांस शुद्ध नुहे हेमंते कहे पुत्र स्नेह वरुण तार वाक्य मानी किछि न कही हेले तुनि हेमंत काल बंचाइला ता जानी पुत्र विचारिला पिता जे करिछंती सत्य अवश्य यज्ञ हेबि हतम प्राणर रक्षा चिंता कला तक्षणे ग्राम उपेखिला
ଧେନୁକମାଣ ଘେନି କରେ ପଶିଲା ଗହନ ବନରେ। ଏ ବନେ ବୁଲଇ ଧର୍ମଗୁଣୀ ଶୁଭିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ। ବରୁଣ ପିତା ବନ୍ଦୀ କଲା ଯାବତ ଯଜ୍ଞ ନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଉଦର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବରୁଣ ସାପେ ହୋଇ ଗ୍ରସ୍ତ। ଶୁଣି ରୋହିତ ଶୋକାକୁଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଷେଧ କଲେ ପଥେ ବୋଇଲେ ଥାଅ ତୁ ବନସ୍ତେ। ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ତୋର ତାତ କୋପେ ବରୁଣ କଲା ଗ୍ରସ୍ତ। ତୋତେ ଗ୍ରସ୍ତିବ କୋପ ବଇ ତୁ ଏବେ ବନେ ଥାଅ ରହି। ଧର୍ମକୁ ଯେବେ ଥାଏ ମନ ଅବନି କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କର ଧର୍ମେ ବିଶ୍ୱାସେ ଯେବେ ତୋର। ହେମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ରୋହିତ ତୀର୍ଥର ଭ୍ରମଣେ। ପୁଣ ଗ୍ରାମକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆସନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ନିବାରେ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଚତୁର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିରୋଧେ ତାକୁ ଚିତେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଗ୍ରାମେ ଗମନେ ବିଘ୍ନ କରି। ଷଡ଼ ବରଷ ବନେ ଥିଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା। ସପ୍ତମ ଅଧେ ନିଜ ଗ୍ରାମେ ମିଳିଲା ଯାଇ ତୀର୍ଥାଶ୍ରମେ। ଶୁଣିଲା ଅଜିଗର୍ଭ ମୁନି ବିକିବା ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ତିନି। ତାହାର ପାଶେ ପ୍ରବେଶିଲା ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରକୁ କିଣିଲା। ପିତାର ଅଗ୍ରେ ନେଇ ଦେଲା ତା ଦେଖି ବରୁଣ ଛାଡ଼ିଲା। ସୁନହ ସେପ ଅଟେ ତା ନାମ ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣଧାମ। ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପୁରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ସତରେ। ପୁରୁଷ ମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ ବିପ୍ର ବରିଲା ବେଦ ପଥେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ବରି ଅଧୀର୍ଯ୍ୟ ଯମ ଦଗ୍ନି କରି। ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଉଦ୍ଗାତା ଆୟସୀ ହୋଇଲେ। ବରୁଣ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କଲା ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷିଲା। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସୁରନାଥ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂମୟ ରଥ। ଏ ଶୂନ ସେପର କଥା ଯେତେ ପଛେ କହିବା ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ହେମନ୍ତେ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲା। ରାଜାର ସତ ଗୁଣ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇ। ନିଶ୍ଚଳ ଗତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ସୁଗୁଣେ ଘେନି ରାଜା ସାଥେ। ସ୍ଥିର ପବନ ତାକୁ ଧରେ ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅମ୍ବରେ। ତାର ଭକତି ଭାବ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତୋଷେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ଆକାଶେ ଥାଅ ତୁ ବୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକରଣେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।